তাহলে গাইস ওয়েলকাম টু ব্যাক তাহলে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইস সকাল সকাল উঠি পড়লি তুই আসলা ତୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଗାଇସ୍ ତୁ ନୁଚି ନୁଚି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମତେ ପିଟିବ ବୋଲିକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ତାକୁ ଧରିନେଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରି তাহলে গাইস ওয়েলকাম টু ব্যাক তাহলে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইস সকাল সকাল উঠি পড়লি গুদরি খাଡ଼ି গাইস এଠି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଛେଇ ଦେବି ଗାଇସ୍, ଦିଦି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଇସ୍ ମତେ ଗୁଛେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଗାଇସ୍। ओ 4 दिन की जबानी आहा आहा आहा। गाइस ଏବେ ଗୁଛି କି ଏଠି ରଖି ଦେଇଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସାଇକେଲଟା ବୁଢା ହଙ୍ଗନ ପଟେ ପାର କରି ଦେବି। ওটা भी আমার দেখতে হয় বান্টো। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଗାଇସ୍ ଖାଇ ନେବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ବୁଢା ବାପା ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଏଠି ପାଣିରେ ଗାଇସ୍ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ଗାଇସ୍, ଧୁଇବି ଏବେ ସାର୍ଟ ଗୁଡା। ଏଠି ଗାଇସ୍ ଦିତୁ ଗାନ୍ଧୁଛି गाइस एके धुई भी एठी एबे। तो गाइस एबे कपड़ा गुडा धुई भी एठी पके। तो गाइस एबे धुई की गुडा एबे सॉरी सर्फ एक्सो देकी गाइस एबे बतरी देबी आ आधा घंटा परे धुईबी। तो गाइस देखो एबे धुई की सब सुके देछंती मां गाइस। मु गाइस धुई पालिनी। तो गाइस एबे गाधेबा ପାଇଁ ଯିବି। ठंडा ठंडा टाटा टा ठंडा ये ठंडा 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 बहुत ठंडा गाइस गाधेबा ପାଇଁ इच्छा होनी सुईबा को इच्छा होची गाइस। तो गाइस एबे दीपर बेले खाई नेबी मुड़ी कहीं ना गाइस आज गुटे कोन माछ कोन गाइस बौल मस सेति में गाइस एटा मुड़ी एटा दही एटा मिठा आ एठी बाइगण गुटे घंट गाइस मां खाई सफा कर देले पांडो सनु। गाइस एबे बिकाल टाइम हे गेला रिट्टू आस्ती गाइस निट्टू ताके तुम्हारे खाइते गो खाइते दो नि मारे थौला गनी कांदा से गुण उठे से कांदा আমার খেতে লাগাও কত আমার মাইছি স্যার ও লাগা লাগান লাগান এগুলো আমার মাইছি খেতে লাগাও মাছে ঝাড় দিতে दे दे एठी दे 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 সকালে তিনটে আউ তিনটে। तो गाइस एठी तरकारी रांधा होची जितु रेसला जितु सुन सुन गाइस जितु नुची नुची ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମତେ ପିଟିବ ବୋଲିକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାइस ତାକୁ ଧରିନେଇଛି। मुझको पीटेगा ये तू जिस स्कूल में पढ़ रहा था ना उस स्कूल का प्रिंसिपल मैं हूँ, समझ रही है मेरी बात को? हैं आजकल के नल्ले बेच का छपरी ए काली फुटी पद्म फुलरू मते आसी गाइस कहूजी। बे चल 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 बे जा बे चल 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 निकल यहाँ से निकल निकल छोटी चुईया छोटी चूहा निकल। तो गाइस एगुड़ा सब एबे एगुड़ा सब गाइस एबे फोल्डिंग करके गुछे की रखी गाइस गोदरेज रे देखो गाइस। गाइस एबे जोना पडुची जे दीदी तो गाइस एबे जना पड़ची दीदी जे थिला मुझे गाइस सबले दीदी के कोन करछु गाइस दीदी एइगुला करथिला। माँ तो माँ गाइस मार टोपे की गुड़ा किछि नहीं जा तू कुछ दे जा तू से कर दे जा तू एटा कर दे तू सेटा कर दे तू सेटा कर दे गाइस मो ऊपर एबे सब प्रेशर पड़ची तथापि गाइस मु सब प्रेशर को हैंडल करी रखुची गाइस। जितू आसिनी गाइस जितू आरे धुआं बार कर देबे मां सत्य कथा। जितू 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 से तेला डान जितू से ये
ଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ସେଠି ଅଛି ଆଁ ଜିତୁ ସେ ଲଙ୍କା ଡିବାଟା ସେଠି ଅଛି ଆଁ ଜିତୁ ସେ ପାଣି ବୋତଲଟା ଜିତୁ ସେ ଫୁଟଣ ଡିବାଟା ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଆଁ ତ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ କରିବି କାମ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଇସ୍ କେହି ନାହିଁ କି ଅଛ କି ମୋ ସାଥିରେ ହାତ ବଟେଇ ପାରିବ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖ ଗୁଛେଇକି ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ଗୁଛେଇ ନେଇଛି ଦେଖ ଗାଇସ୍ गाइस खाई का सारी सिपली गुंडी पे हमें सीडी